balimaya nyanyagabu maya gasi gabo madamu tungara balimaya nyanyagabu balimaya damagabe kelema sindi damagabe senamu sogabe kelema baranyogo damagabe meni faunya na biga faukofe asini jamabe na maya hewati ala yiki sigere bu balande ma golumi wala sanga so dini yala ulaba mi do lo asela gaba ala yiki silu aseju ma ni go mo mani mago ni fi mani hira dumi dalilela ulagare malomani dalilela tutu olo de maloma tungara waraba nebita ba mama dui lagare olo fai nebita bo sai dui gamba olo fai nebita bo jara dui salu no mana soro domi jani bebe di lagare Nana tu mana soro domi, jani bebe di lagare mo. Iyo tu ngarao, madamu tu ngarao. Iyo tu ngara bebe mana. Abiba tu wolo babu, saturu nene babu. Salifuye te bamine, Solomani na kasibani. Iyo fatumetu, iyo tututani, kutungara saibuwa. Konya mime solobolo, jene ya soro wolo bala. Karama mime solobolo, jene ya soro wolo bala. Jene te bila lagarena, tenzarama, agana bila lagarena, tenzarama, nete bila lagarena. Saludu me lagarebe, abidoni di fatamu. Senyami me lagarebe, ni egambatai. Iyo lagamana, madamu tu garabana. Salifu wolo babu, gamba shirimana. Tutu yere wolo, tungara saibu maiwati. Iyo mohomani maiwati, iyo mohomani magoni fimani, mohomani adabadeni mani. Vraiment, merci beaucoup Solo Tamani qui faut qui wali nyumando dante foli mina ala qui sera ala kanto nyoronye. Solo Tamani de nindongili inda Solo Tamani. J'espère que Bella Djelembe Solo Tamani dans Solo Jara. Namba fois mako Solo Tamani. Ale de dongili da noye danga denkuntigi rasbach di sakoba. Aye dongili doda rasbach ye dongili mi ni mɔgɔ deli ka ɲɔgɔn da ye mais an tun t'a dɔn k'a bɛ laban ta sinon Solo Tamani tun man ka ça veut dire que nin dɔnkili ɲumanba in ka dara sa tɔgɔ la mais ala ye fɛn min kɛ o ma tiɲɛ. Solo Tamani ne ni morceau in dilan ne yɛrɛ tanti ye n'o ye tanti Lagare Sanogo tonton Omes furumuso muso min ye iPhone 12 ci ne ma. Solo Tamani ni morceau in dilan ale de tɔgɔ la tanti Lagare Sanogo tonton Omes furumuso ɲuman wallahi. Nin cɛ in n'a muso n'i y'u ça veut dire que n'i ye u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn dɔn bi de u ka jɛ depuis ala kanda ma ɲɔgɔn jɛ duman ye quoi tonton Omes n'a muso n'i y'u ye don o don i bɛ ala kali k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn dɔn bi de tellement k'u ka jɛ ka di tellement k'u ka furu ka di
wa kono jɛlen de ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma tonton Omes a n'a furumuso ɲuman olu de iPhone 12 ka bɔ a carton kɔnɔ ala cɛ wallahi ala tɛ ninnu labila quoi Solo Tamani k'i fo dɔnkili jara a kɛra dan ye Solo Tamani wa i k'i hakili to an yɛrɛ la dɛ Solo Tamani i k'i hakili to an yɛrɛ la ni morceau i ka morceau dilan anw yɛrɛ video maniw ye quoi tellement k'i bɛ se dɔnkilida la i voix ka ɲi i kan ka di ala ka ni si bɛn ala ka i ni kan duman in kɔrɔ Solo Tamani k'i fo k'i waleɲuman dɔn tonton Omes n'a furumuso k'u bɛɛ lajɛlen fo Tata Sumare ɲa b'i la kɛnɛ kɔnɔ k'i fo Dindi Jalo k'i fo Solo Tamani yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw balimakɛ don Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ hɔrɔnya walima foyi an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fasojɔ sira kan danbe sira kan hɔrɔnya sira kan tiɲɛ sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo fo lahara foyi tɛ anw bɔ nin sira in kan n'i ka ɲi a bɛ fɔ n'i ma ɲi a bɛ fɔ o de ye anw ta ye an ma dɔrɔmɛ kelen ɲini fɛ an mago t'i ka wari la fana anw mago bɛ an ka jamana de la n'i nana k'i b'i bila anw ni fasojɔ cɛ an b'i bo fara ka tɛmɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i nan'i bila anw ni fasojɔ cɛ an b'i ta tiɲɛ quoi k'i couper k'i domonter o de ye anw ta ye an faso ka bon ni fɛn bɛɛ y'anw bolo dɛ voilà k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo ni o bɔra yen nɔ anw ko maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Van Keita k'i fo depuis Amérique an bɛ ɲɔgɔn bolo Mohamed Mayiga an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Abdoulaye Kamisogo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ fɔli o ka gɛlɛn anw bolo dɔɔni parce que anw nɛn ka girin tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu sɛbɛnni c'est un peu bizarre la voilà an bɛ ɲɔgɔn bolo en tout cas mɔgɔ fɛn fɛn b'an ka vidéo partager ka commenter an bɛ ɲɔgɔn bolo Jalo Ibrahim ka foli belebeleba bi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo Umar k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Jakite n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Jakite Mohamed k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi an sigikun ye jɔn ye o ye jɛkulu lagasa min bɛ i y'a faamuya b'a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan jɛkulu min ɲɔgɔn jugu sago jɛkulu mana diɲɛ kɔnɔ n'olu kɛra faden sago ye n'olu kɛra i y'a faamuya b'a la faso kumasuludenw ye ça veut dire que Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ y'a daji tu jɛkulu min kunna jɛkulu min n'a bɛ yɛlɛ a bɛ tila ka bin jɛkulu min n'a bɛ avancer a bɛ tila ka segin kɔfɛ n'a ye pa kelen kɛ ka taa ɲɛfɛ a bɛ pa 100 kɛ ka taa kɔfɛ n'o ye CDR Jatobugukaw ka jɛkulu ye an sigikun ye olu de u ka ɲɛmɔgɔ jasilen min bɛ Mali kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ halakelen nagasilennin min bɛ Mali kɔnɔ ni ale bɛ ka i y'a faamuya b'a la Faransi dɛmɛ Mali kan or que ale fa bɛ Mali de kɔnɔ a ba bɛ Mali de kɔnɔ a muso n'a denw bɛɛ lajɛlen bɛ Mali de kɔnɔ mais a bɛ ka Faransi défend k'a bɛ tila tuguni ko kana mana biri anw ɲɛna a tɛ passer dɛ. Ça veut dire que moi, je suis plus âgé que toi. Je suis né avant toi. Je connais tout avant toi. Le blacoro fara saba. Jɛkulu min ma ɲa u yɛrɛ ye surtout mɔgɔ wɛrɛ. O filɛ Papa Dramé de ka so kɔnɔ. Ne yɛrɛ fa Papa Dramé. Association fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ n'i ka kize don. I yɛrɛ halala kize. Hali ni moyen t'i bolo k'i ka kize jɔ. Moyen kɔni n'a sɔrɔ i bolo ka taa du dɔ ta luwanse la k'o sara. Mais ni jɛkulu jugu sago den in depuis ala k'an dama ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ surtout mɔgɔ wɛrɛ olu de bɛ nɔ k'u b'u da don fasoko la a donna ta bɔra ta mais va te faire foutre Zubi Kara et Fodes. O filɛ Papa Dramé de ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba san 80 ne fa Papa Dramé ne bolo samara donkun ye ŋɔni kan'i sɔrɔ den wolokun ye nafa de ye mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ olu bɛ faso jumɛn jɔ bilahi a ko ye wari fara ɲɔgɔn kan k'o ye dugukolo san o dugukolo laban kɛra mun ye u y'u gɛn ka bɔ o yɔrɔ fana la n ko walahi anw faw n'an baw ye nin fɔ anw ye dɛ n'u bɛ taa an bila ça veut dire que n'an bɛ tunga minɛn ta don min na n'an bɛ taa tunga la an fa n'an baw u bɛ tugu an kɔ i y'a faamuya b'a la fo ça veut dire que fo dugu bɔda an bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ min na u ka duwawu laban ko ala kana u ni dangaden bila sira kɛrɛn kan ala kana u ni dangaden ala kana u bila sira kelen ni dangaden bilala sira kelen kan e tɛ arrivé ale tɛ arrivé wa a b'i mago sa o de ye CDR ye CDR Rasbati ka jɛkulu bilahi jɛkulu o bɛ jɛnɛya kɛ wali muso tigɛ wali furu sa
o son jugu foyi tɛ min t'u la o bɛ jɛnɛya kɛ o minɛna jɛnɛya la an bɛɛ ɲɛna u yɛrɛ ka alimami muso rasbati kumakan bɛ a bɛ ka alimami muso wele ka rendez-vous d'a ma i bɛ min an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ka kulusi b'o la a bɛɛ bɛ yan wa julankolon video bɛ ne yɛrɛ ka telefɔni kɔnɔ yan nin ye dugu jumɛn hɔrɔnden ye nin kan ka wele i y'a faamuya b'a la jamana jumɛn sira bɛ kɛ hɔrɔnko la rasbati a kumakan bɛ a julankolon bɛ a kɔkili fila a bɛɛ lajɛlen bɛ yan ni mɔgɔ tiri sigi ko nin ye hɔrɔn ye ne bɛ sa de kuwa ni fa jumɛn ye hɔrɔn ye a bɛ nkalon tigɛ a tɛ maloya a bɛ sonyani kɛ ça veut dire que danbe t'a la a tɛ miiri a tɛ ala dɔn a ɲɔgɔn hɔrɔn koloma wolo diɲɛ kɔnɔ ni ne ye mɔgɔw ye ko n'o ko hɔrɔn don ti rasbati nana lakunu dɛ karamɔgɔ rasbati da donna ta bɔra ta a ye mɔgɔw kala mun na jɛnɛya a ye mɔgɔw kala mun na kalabanci denya a ye mɔgɔw kala mun na faneni baneni a ye mɔgɔw kala mun na ni ne ye mɔgɔ dɔw ye k'u ka karamɔgɔ rasbati a nana lakunu c'est vrai mais n'a tilara ka k'a ba sinamuso sago ye tun o tɛ taa tiɲɛ dan ye mɔgɔ ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka tila ka taa laban bari kɔnɔ mun wolokun bɛ e la diɲɛ kɔnɔ tanti mayimuna kamara k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ne yɛrɛ ba ɲuman n ka foli beleba b'i ye mariam kansa n ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ni ne ye saga ninnu sigilen ye a karamɔgɔ rasbati a nana lakunu e nana lakunu ça veut dire que kunu e tun bɛ sira ɲuman kan mais bi maliden bɛɛ b'a dɔn ko e bɛ sira kolon kan k'a da kun jumɛn de kan o ye taa tiɲɛ ni labanko juguya de ko a nana lakunu mais bi a bɛ cogo di la question est là pour k'aw t'a ɲininka ko ale de nana fɔ aw ye ko an ka nson kɛlɛ mais bi pour k'ale ye nson kɛlɛli dabila a bɛ ka nson dɛmɛ pour k'aw t'a ɲininka o la ale ko aw ma ko mɔgɔ minnu man ɲi olu ma changé dɛ o ka sonyani ka jugu bi ka tɛmɛ kunu kan mais pourquoi ale bɛ k'olu dɛmɛ bi la question est là mais ne bɛ min fɔ rasbati ni ma taa yafa ɲini Diko fɛ walahi bilahi suma walahi i laban bɛ fini bila bɛɛ ɲɛna i laban bɛ kulusi bila i laban bɛ kɛ fatɔ ye o bɛ kɛ jugu sago e ɲɛ t'i ban cogo la e ɲɛ t'i fin cogo la e ɲɛ t'a la i lahalaya bɛ ka ça veut dire que i bɛ ka halaki don o don i yɛrɛ y'a fɔ hali o don i ka video la ko bɛɛ bɛ k'e wele sa k'i fasara ko e ko ko baara don baara tɛ dɛ walahi danga min b'i kɔ o de bɛ k'i halaki ta n'i ma taa yafa ɲini ne fa fɛ n'i ma yafa ɲini mali mɔgɔbaw fɛ i ye mɔgɔ fɛn fɛn tɔɲɔ i ye fantan fɛn fɛn ka wari kari kɔnɔ n'i ma yafa ɲini olu fɛ ɲɛ n kali masa la walahi mɔgɔ ku bɛ da e ku tɛ da mɔgɔ bɛ lafiya e tɛ lafiya wa n'i kumana don o don i bɛ lebu n'i kumana don o don i bɛ kuma sulu n'i kumana don o don i ta bɛ tiɲɛ n'i kumana don o don mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ e tɛ hɔrɔnden ye n'i ma yafa ɲini Diko fɛ fɛn bɛ yɛlɛ e la mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma aw fɛn fɛn ye Diko dɔgɔya aw bɛ cogo di bi mali kɔnɔ k'aw jimi Diko denmuso bɛ min kɔfɛ min ça veut dire que Diko denmuso bɛ da cɛ min kɔfɛ jugusago den faso kumasuluden jugɔrɔmɛ denw bɛɛ lajɛlen ka jaga zon den ale ye Diko dɔgɔya a bɛ cogo jumɛn hali bilakɔrɔ tɛ t'i sigi k'a lamɛn tellement que ninnu ɲɔgɔn hɔrɔn kolondenni wa mɔgɔ mɔgɔ bilala Diko la ala y'a bɛɛ mago sa ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ ala y'a bɛɛ halaki parce que cɛkɔrɔba in ma ko tiɲɛ cɛkɔrɔba in ma mɔgɔ dɔgɔya a ma mɔgɔw sogo dun a ma mɔgɔw kɔrɔfɔ a ma bin mɔgɔw kan a ma mɔgɔw ka nafolo suɲɛ ça veut dire que a maliyɛn ɲɔgɔn walahi a ma nkalon d'a la aw de bɔra ka nin cɛkɔrɔba ye ala bolo k'aw bɛ nkalon d'a la k'aw b'a mankutu tiɲɛ k'a da kun jumɛn kan ala ala rasbati t'a yafa ɲini Diko fɛ sinon i bɛ ka lebu don o don dɛ rasbati depuis don min na e ko sanu tɛ mali kɔnɔ ko pétrole tɛ ko jama tɛ yen maliyɛndenw y'u sigi k'u miiri ko nin cɛnin an ma foyi faamu nin ka kɔ la ale de tun bɛ ka faransi kɛlɛ kunun ko faransi man ɲi ko tɔɲɔ fɛn fɛn b'an kan ko an ka sanu fɛn fɛn bɛ ko faransi de bɛ k'a bɛɛ soɲa bi ko n'u tɛ sigi k'a fɔ ko sanu tɛ mali la ko bɛɛ k'i laban jɔyɔrɔ tɛ maliyɛndenw y'u sigi k'u miiri depuis don min na e ko sanu tɛ mali la bilahi maliyɛndenw y'i bila ka tila ka n'i sigi tuguni i y'a faamuya b'a la don min na a bɛ ka faransi défend u ka intérêt kosɔn n'u ye ça veut dire k'a fa jamana n'o ye faransi ye a bɛ ka faransi défend don min na ça veut dire que faransiw bɛ k'u ka wari d'a ma don min na a ko sanu tɛ mali la mais maliyɛnw bɛ ka faransi gɛn ka bɔ mali la ko parce que ko faransi tɛ foyi la sanu suɲɛ ni kalabanci denya kɔ mali la ye
a ko non ko maliyɛnw ye partenaire min wele ka na sisan ko sanu bɛ yen ko irisiw tɛna dɔwɛrɛ la dɛ ko bɛna sanu de labɔ ne balimakɛ ne balimamuso nin tigi kan ka wele kabila la cogo jumɛn nin tigi tɔgɔ jumɛn b'a la kabila kɔnɔ kunu faransɛw ka to mali la faransɛw ka joli min pour que mɔgɔw kana bɔ a kalama a ko non ko sanu tɛ yen mais faransɛw ka intérêt bɛna tigɛ bi a ko aw ma ko sanu bɛ yen ko irisi tɛna dɔwɛrɛ la ko bɛna sanu de labɔ ne balimakɛ ne balimamuso tɔgɔ jumɛn bɛ nin na dan bɛ kɛnɛ kan nin kan ka wele cogo jumɛn walahi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ nin kɔ i bɛ kafiri de kɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin dɛmɛ i bɛ ka jahanama de dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin dɛmɛ i bɛ ka faso den jugu de dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin dɛmɛ i bɛ ka kafiri de dɛmɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin dɛmɛ i bɛ ka faso kumasulu den de dɛmɛ walahi hara jɔn don baara b'i bolo ye dɛ parce que ala yɛrɛ ko an ka tugu mɔgɔ kɔ danbe bɛ mɔgɔ min na ko an ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min silamɛ ye an ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min ye hɔrɔn ye mɔgɔ minnu bɛ nin kɔ a ma kɛ malo ye kunu a ko sanu tɛ yen faransi dɛmɛli kosɔn mais bi maliyɛnden bɛɛ banna faransi la ko faransi man ɲi k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a mali taara irisi wele ka na a ba dɔn ko ni irisi nana o ye faransi tɛgɛ bɔlen a bɛɛ la a ko non ko ni faransi nana ko bɛna sanu de bɔ mɔgɔ kelen nɛn kɛmɛ ni mugan hɔrɔn siri juru a dalakan de hɔrɔn bɛ minɛ a kumakan de ma a tɔgɔ jumɛn bɛ nin na kabila kɔnɔ ni nin tiri sigi ko nɛn c'est-à-dire que ko sogɛ de kuma fila fɔ ale ye kuma joli fɔ ni nin tiri sigi ko sogɛ de kuma fila fɔ ale ye kuma joli de fɔ la question est là mais wallahi ala bɛ e labila don o don parce que fɛn min bɛ e kɔ a ka bon hakili ma danga min bɛ e kɔ wallahi e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli danga min bɛ e kɔ a bɛ nkalon tigɛ hali fali ça veut dire que Tata Sumare ala sa ko aw ma i y'a faamuya b'a la 2019 ko sanu tɛ mali la mais bi Asimi bɛ ka irisiw wele ka na ko non ko irisiw bɛ ka na an ka sanu de bɔ ko sanu dingɛ 3 k'o de dira irisi ma tɔgɔ jumɛn bɛ nin na kabila kɔnɔ e ba ka wolo kɛra fu ye bilahi hali e ba tun man ka e wolo bilahi i y'i ba kunba sulu k'i ba lebu mali ça veut dire que mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ tugura mɔgɔ min kɔ k'a dɔn hali ivoiriyɛnw b'a dɔn o laban cogo de filɛ nin ye kɔnɔnafili sugu bɛɛ b'i ba kan kɔnɔnafili sugu bɛɛ b'i fa kan diɲɛ bɛɛ ye mɔgɔ min dɔn o de laban cogo filɛ nin ye a kɛra komi samiya bo a kɛra komi ɲuguntan fe mɔgɔ si tɛ fɛ a ka tugu i kɔ mɔgɔ si tɛ fɛ a ka gɛrɛ i la daba ba ye sunɔgɔ ta ye bilahi daba fa ye sunɔgɔ ta ye tellement a y'u ka kabila lebu n'i ye ça veut dire que hali mɔgɔ dɔw tɛ fɛ ka Bacili tɔgɔ yɛrɛ mɛn diɲɛ kɔnɔ ala ni nin dangaden kosɔn Bacili ni ko i jamu ye Bacili bi mɔgɔ bɛ jɔ k'i lajɛ de ni ko i jamu ye Bacili bi mɔgɔ bɛ jɔ k'i lajɛ de parce que bɛɛ ye nin petini de lakodɔn ale de ko aw ma ko an ka zonw kɛlɛ bi ko an ka n'u kɛlɛ k'a da mun kan o tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ e de ko n'i y'a ye mɔgɔw tugura e kɔ n'i y'a ye e tɔgɔ bɔra n'i y'a ye e ye tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ zonw kɛlɛli de nɔfɛ dɛ ne tun mana ko an ka zonw kɛlɛ jɔn bɛ tugu e kɔ ni tu nana don ko an ka sonyɛni kɛ ko an ka zonw dɛmɛ jɔn tun bɛ kɛ e fɛ mais e de nana k'a fɔ anw ye ko en tant que zonw ma kɛlɛ ko jamana tɛ jɔ bi e bɛ k'o zon kelen ninnu dɛmɛ ça veut dire que fali sara boci banna an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya mais e bɛ kuma fɛn fɛn bɔ i da kɔnɔ bi sansi t'a si la wa a bɛɛ barika bannen don kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ bi wala hali i muso n'i denw t'a lamɛn parce que u bɛɛ tigɛlen bɛ e la i ye kuma joli de fɔ si ni si tɛ kelen ye faransi man ɲi i nana k'u ka ɲi sanu tɛ mali la i nana ko sanu bɛ mali la sumayila man ɲi i nana ko sumayila ka ɲi bubu man ɲi i nana ko bubu ka ɲi i y'a faamuya b'a la siso technologie a man ɲi a y'an ka carte na ko a y'an fɛri kɛ ka miliyariw détourner i nana tuguni k'o ka carte minɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ ka taa min n'i ye ça veut dire que n'i ye mɔgɔ ninnu ye a nɔfɛ a bi ca mun filɛ nin yɛrɛ ala ni sotarama boli fo k'o k'u ban bilahi a bi ca mun o yɛrɛ tɛ arasa fɛ parce que arasa ko k'a tigɛra ale yɛrɛ la ne yɛrɛ mɔgɔ jumɛn b'a kɔ bi parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sɛdɛrɛ kɔnɔ bi ni kunkolo b'i kan da la n'i ye hɔrɔn de n'i ye silamɛ de bɛɛ bɛ ka Asimu ninnu dɛmɛ bɛɛ bɛ ka Sogɛ ninnu dɛmɛ jɔn de b'a kɔ bi ne ɲɛ t'a la Yaliku ye taara jɔn de bɛ yen
mogote ne balmo ni mataya ni wallahi nyen kalim masala e petini toro nyana petini toro ko e ala ko muye Tayiruba ye alaka jonyuma de Tayiruba alaka jonyuma do e maya letara ya fa nyine di ko fe Tayiruba be chugo di sisa ni ya fa tembe ngali e maya sa ta e ka Tayiruba laje atumbe e ko domina billah harate di kulobo e wa atumbe bande dungudu mais dès patara ya fa nyine di ko fe e ki sigi ka Tayiruba laje hara kuma chugo abe kayi e wa be lame ka temeka ni mata ya fa nyine di ko fe hari kuma min bibu da ko eta do be mi fo ni mata ya fa nyine di ko fe wallahi kanata ya fa nyina fe danga de mogo siri tigale danga de halakile fa bugo de ni ba bugo de nyamankante anga petini anga do aka video kono mena ira ka mogo la sa ko ninka ko bana wallahi alame Awariye Alhamdulillah, un élément supplémentaire de fierté du peuple malien. Hélicoptère nani ni nouveau mgota katanouye. Obanga surasu kisi duguma bolima ku kisi minima duguma. Hélicoptère ni met troupeau transporté katanouye. Obanga surasu kisi sira togoma segema. Ou la fiale bese kelekerola. Avec de l'énergie et du moral. Obedofro quoi quelle capacité quand. Félicitations aux autorités maliennes. Hélicoptère nous nous quelle fanake. Obena dofranga keleke. Bona kosi sa ko félicitations anga mogo mun be fangala e ba meri ko manga nya jelendu aduskun jelendu mais malika chibi asmika sabi sogel ka sabi billahi o kadi niye ko sogel ka sabi asmika sabi malika wuli bi juwo katani mali bi ninka la nyini o bede nyen kali alala parce que a tiena ale bolo ale be fa ka tiena be bolo a tiena ale bolo ale be fa aka tiena be bolo billah nyen kalim masala ala min ka bonga kalima nin den nagasileni nin den fema yelemai mba don ka teme hara wulu baka billah na ye nin kuma ifo sa nye ka saga wula sunogo ka enziga wula sunogo ka fendon bali wula sunogo ko anga arme o ye avion san abena min fo ko fe anga lame nin te sange fo ka jedu ko lo melke parce que ala de banala ta tiena de wa nin te do dala fo ka tien wuli anga lame. Obena do franga keleke fonga nanga keleke mina nanga keleke chogo kan. Obeke sababuye kaniun kisi. Ça c'est une innovation. Congratulations. Ambe nyilingali mi kedro en tant que citoyen. Hélicoptère nous nana jaranye. Abenanga surasu boduguma tokoma la ku kisi minu ulu accident. Abenanga surasu boduguma tokoma la ku kisi duguma tokoma asegema. Abena do foranga keleke mina nanga keleke chogo kan ka sebaya soro jugu kan. Nga hélicoptère nani nunu usana joli. Combien ces hélicoptères ont coûté au budget malien? Ekani nafigi den kuma kalame ni foroba misi foroba nyodun o kuma betami foroba misi na ye foroba nyodun o kuma betami avion nunu sana joli masan joli anga pa paratala mogo munun be an kuna an ba don ko horondo mogo munun be an kuna an ba don ko dambetugudo nunu de dobu yere ka sara la ampenyana ka dobu ka sara la depo nana shoni te ka ke depo nana be ka zo mine e wa malik kanu be nunu duskuna ne ma fo ayi kuma damine ko avion sana ko lu ni sonjalen do ko be anga fama ufo me ninga nya ka jugu ka teme voli ka billahi ninga nya ka jugu ka teme fura ko ne ka ne ta do ninkara opposant e sandume mali kono ninkara opposant e sandume parti politique jume ba bolo na kara opposant
mun de bɛ nin bolo mun jama bɛ nin kɔ mun tɔgɔ bɛ nin na mun de bɛ e kɛ opposant ye ko avion minnu sanna ko sanna joli e ma kɛlɛ kɛ kunu ko Bubu ye avion minnu san k'olu prix kana ɲininka mɔgɔ wɛrɛ de kan ka nin fɔ mais e man ka nin fɔ kunu e ye kɛlɛ kɛ ko Bubu ye avion minnu san ko Diko kana ɲininka Diko ye Bubu wele de k'a ɲininka ko avion sanna prix min na ko a ka bɔ k'a fɔ e ma Diko kɛlɛ o de la ne y'a fɔ ye n ko a kɛra e bolo donko ni donkoma ye ala ka barika don Facebook dabaga la nkalon tɛ tigɛ tuguni wa kuma yɛlɛma a tɛ passe tuguni n'i y'a yɛlɛma i bɛna n jɔlen sɔrɔ an bɛna n'a fila bɛɛ ka yiri la n'i y'a yɛlɛma i bɛna n jɔlen sɔrɔ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina fasojɔ sira kan danbe sira kan n'i mana modifier cogo o cogo i bɛna anw sigilen yan an tɛ sunɔgɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina wa an hakili sigilen ko ŋɔmi yira n na mɔden e ye Diko kɛlɛ mun de la ko Diko ko Bubu ye a blende minnu san ko carton don u sanna hakɛ min na ko Bubu kana ɲɛfɔ malidenw ye e m'a fɔ ne ko Diko kana Bubu kɛlɛ ko Diko man ka Bubu kɛlɛ ko parce que ko Diko de Bubu ta non ko wallahi ne e ma taa yafa ɲini Diko fɛ n'i donna da la i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ la filɛ wallahi bilahi hali e den ni i muso ni denw bilahi o bɛɛ laban b'i bila kɛnɛ ma o bɛɛ laban bɛ taa k'i to bilahi saraka den wololen ne ko wallahi ni e tellement que petini bɛ wari fɛ n'a ye kuma fɔ bi ni wari dira ma a b'a yɛrɛ kɛ komi a ɲinana de hɔrɔnkolonden an ka lamɛn dɛ ko avion sanna hakɛ min na ko an ka ɲɛmɔgɔw ko o de fɔ anw ye mais bɛɛ kan k'o fɔ fo e ye o man ka bɔ e da la dɛ wallahi billahi bɛɛ kan ka nin kuma fɔ fo nin hɔrɔnkolon in an ka lamɛn même n'i ka nkalon ani ka kalabanci ça veut dire que e ta tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ quoi wallahi ni hɔrɔnya bɛ sɔn nin ma walima a tɛ sɔn nin ma an ka lamɛn a bɛ n'an ka sɔrɔsiw bɔ duguma tɔgɔma la k'u kisi duguma tɔgɔma a sɛgɛn ma a bɛ na dɔ fara an ka kɛlɛkɛminɛn n'an ka kɛlɛkɛcogo kan ka sebaaya sɔrɔ juguw kan nka hélicoptère naani ninnu u sanna joli combien ces hélicoptères ont coûté au budget malien Sadio Kamara ko an ma ka wari bɔra Mali de kun dɛrɛmɛ ma juru ta mɔgɔ si fɛ dɛrɛmɛ ma bɔ fan si o b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya o tamasiyɛn kɛ an b'a ɲini autorités fɛ u k'u baraji tɔ dafa Mali kura bɛ taa ni redevabilité ani transparence de ye n'a fɔra n ye k'a sanna jamana wari la a sanna joli de la a kutera joli de la bon n'i ye nin lamɛn sisan i b'a fɔ ko a ye tiɲɛ de fɔ n'i ye nin lamɛn sisan i b'a fɔ ko a ye kuma min fɔ ko a kan k'a fɔ mais est ce que nin kan ka nin kuma fɔ wa nin man k'a fɔ dɛ nin ye mɔgɔw kɛlɛ kunu k'o kana Bubu ɲininka blende wari la nin ye mɔgɔw kɛlɛ kunu k'o kana minisiri zon k'o kana gɛn nin bɛna da don mun avion ko de la yan ni foroba misi ye foroba ɲɔ dun o kuma bɛ taa min mɔgɔ minnu bɛ anw kunna anw de ka impôt b'u bolo anw de kan k'u ɲininka danbetigiw hɔrɔndenw nin kuma kan ka bɔ anw de da kɔnɔ avion sanna joli mais maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ e bɛ ka jamana min défend anw t'a kalama e bɛ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ anw t'a kalama e ka kuma in kun bɛɛ ye mun ye est ce que Mali ko don wa Mali ko tɛ maliyɛn den bɛɛ b'u sɛbɛ yan diɲɛ kɔnɔ a fɔ lahara ni e ka kuma tun ye Mali ko de ye ni danbe dɔɔni tun bɛ e la ne tun ye hɔrɔn de ni e tun sɔrɔla so ni ye nin kuma in fɔ wallahi mɔgɔw b'a ta ka baara kɛ n'a ye e ma ye ne kumana i sigilen bɛ 16 min kan a tɛ tɛmɛ o kan ni kumana i sigilen bɛ yɔrɔ min na a b'a baga hali bilakoro tɛ kumakan ta ka baara kɛ n'a ye san joli bɛ kɛlɛ la ne min kumakan f'u ye k'a ye zo minɛ ka don kaso la i ka kɛlɛ ne m'a ye k'a wolola hɛrɛ la i ko ça veut dire que tellement que ala ye petini halaki ni mɔgɔ min ta tiɲɛna dɛ a bɛ se ka tugu o de kɔ bila tellement que dangaden alakali don ni mɔgɔ min halakila waati min na ala yɛrɛ banna mɔgɔ min na mɔgɔ min ni maliyɛn den bɛ daji to a kun na ka puru to a la k'a gɛn k'a lebu ka tigɛ a la ale bɛ se ka taa tugu o kɔ bila mɔgɔ min n'a ta tiɲɛna dɛ ale bɛ taa tugu o de kɔ ça veut dire que dangadenya tamasere i b'a ye petini fan bɛɛ fɛ arasibati fan bɛɛ fɛ ala banna mɔgɔ fɛn fɛn na Mali kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn ta tiɲɛna a tugura olu de kɔ mɔgɔ fɛn fɛn n'ala y'u mago sa nin dangaden tugura olu de kɔ e bɛ n'i jɔ anw ma ko avion minnu sanna ko an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'u k'u baraji tɔ dafa on s'en fout
kuma bɔra mɔgɔ min da kɔnɔ hɔrɔn kolon don kuma bɔra mɔgɔ min da kɔnɔ faso de ɲuman tɛ kuma bɔra mɔgɔ min da kɔnɔ bilayi kafiri don ala jugu don faransɛw ka ciden don nin bɛɛ de ka malidenw kun kari ɲɔgɔn na furahunɛ setani ala jugu kafiri denba ça veut dire que jahadi bɛ na maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na setanɛ bɛ na an dusu bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na nin ka laɲini bɛɛ filɛ nin a ɲɔgɔn setanɛ den ma wolo mali kɔnɔ hali ni o ye mali bijɛ bɛɛ de ta ka taa don avion in na e man ka ça veut dire que e man ka fɔ k'u b'o ɲininka a kuma yɛrɛ man ka bɔ e da kɔnɔ quoi an ka lamɛn a ye diko kɛlɛ ko min na an ka lamɛn parce que ne y'a fɔ yen ko ça veut dire que solution tɛ e bolo tuguni quoi barika banni kɔrɔ a y'a lamɛn diko ye kuma min fɔ ni kuma jugu don n bɛ min f'i ɲɛna Boubou Cissé ne de y'a fɔ n da camancɛ la n ko nin ye n di wa an b'a dɛmɛ ka fɛ ka min fɔ a fɔ ɲɛna ka b'o dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Boubou Cissé voilà o de don n bɛ min f'i ɲɛna Boubou Cissé ne de y'a fɔ n da camancɛ la n ko nin ye n di wa an b'a dɛmɛ parce que anw fana tɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn kɛra la anw bɛ wuli k'o kɛlɛ an n'o o tigilamɔgɔw tɛ lahalaya kelen anw ka agenda t'o ye an ye mankan wuli ko in changera n'a changera mɔgɔ wɛrɛ nana an ka kan ka sabali n'anw bɛ se ka min kɛ ka tigilamɔgɔw dɛmɛ pour que ko in ka kɛ nka o Boubou Cissé tuma min n'a bɔra n da kɔnɔ k'a fɔ ko blende minnu zana carton don o kuma fɔra e yɛrɛ ye n den ye n b'a fɛ k'i ɲininka ko in yɛrɛ kɛra cogo min i k'o fɔ ɲɛna a y'a ta fɔ ɲɛna n ko wa i tɛ bɔ i k'o fɔ jamanadenw k'o mɛn n'o tɛ mɔgɔw sigalen b'i la dɛ ne y'o kuma min fɔ kɛnɛ kan o kɛra diɲɛ wuli kuma ye cogo di o de la u ma ne wele sariyala wa u ma ne wele fo ka taa ni ye ayiwa tribunal la wa ko ni n sera yen u ka tɛmɛ ni ye ka taa ni ye kan ye o labɛnna o mɔrɔ fɛrɛ de tun don n ko ale min ye n den ye a n'a ɲɛmɔgɔ u y'o bɛnbɛnbɛn de kɛ k'u bɛ ne si la tugun nka o tɛ se n'o ye Boubou yɛrɛ ye a yɛrɛ b'a la ayiwa a yɛrɛ b'a la a bɛ fɛn wɛrɛ la min t'o ye n tɛ n da don o la ne y'o f'u ɲɛna fɛn tɛ maa bolo i bɛ se ka min di ne ma ko b'a to n'i ye tiɲɛni ye n'i ye fɛn ye jamana in ka hɛrɛ t'a la ko n tɛ se k'o f'i ɲɛna min y'a bila ye o ye min kɛ ye ale m'o kɛ ne ye o ye bɛ k'a ye ne n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ko tɛ o a ye n bonya n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. wa ne yɛrɛ fa i jɔ yan ala mɔgɔ silamɛ mɔgɔbaw ka mɔgɔba mɔgɔ bilala nin cɛkɔrɔba in na ala y'a bɛɛ lebu ala y'a bɛɛ halaki ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ arasa kunu ni e tun ye Diko dɛmɛ nin kɛlɛ la bi e tun bɛ se ka bi avion sɔngɔ e tun bɛ se k'o ɲininkali kɛ a sanna joli mais e ko Diko kana nin de fɔ Diko m'i fa nɛni a m'i ba nɛni ça veut dire que a m'i ka kabila nɛni a ma s'i ma foyi ale Diko den de ye Boubou ye Diko de ye Boubou bila ye blende wari o dunna blende wari o sonyana Diko ye Boubou interpellé ko n den n ye ta kun min kama a ma wolo hɛrɛ la blende sanna joli i ko non ko Diko man k'o fɔ ko parce que k'ale de Boubou ta a bi ne nan'i jɔ ko avion ninnu sanna joli o kan ka bɔ i da kɔnɔ e kan ka n'i sigi ni hɔrɔnya kisɛ kelen bɛ e la ni e bɛ miiri ni e b'i yɛrɛ dɔn e kan ka n'i sigi ko avion minnu bɛ yen bi k'o sanna joli ni tun ye nin kɛlɛ kɛ kunu ka fara Diko kan kunu ka tiɲɛ défend a bi an tun b'a dɔn k'u ye fasoden ɲuman ye rasa e ala wallahi e ba nimisara e ka wolo la e ba daba e bi sunɔgɔ ta ye dusukasi sugu bɛɛ bɛ e ba kan bi k'a den ye kunu i y'a faamuya b'a la misiri kɔnɔ o ka taa laban baari kɔnɔ dusukasi bɛ ɲini k'i ba faga n'i ye Diko ka kuma jate minɛ kunu kuma ɲuman don walima kuma ɲuman tɛ faso ko don walima faso ko tɛ faso kanu don walima faso kanu tɛ Arasa ko Diko kana nin de fɔ Boubou ma k'ale yɛrɛ de ko Boubou ka ta ka bɔ ka bin Diko kan a ma min a ma bɔ ko parce que k'a bɛ ka faso défend ko parce que ko cɛkɔrɔba bɛ ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ Boubou ye tiɲɛni min kɛ
Ah, komi bi bubu te fanga la. Bubu ka wulu. Bubu ka sunguruba. Politicien ka sa. Fɛn mayɛlɛma. Fɛn nagasile. Fɛn ta tiɲɛnen. Ane nana bi ko e be anw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la bi ko e b'o ɲininka k'u ka baraji tɔ dafa. Mɔgɔ bɛ yɛlɛ i la de o. Parce que i ta tiɲɛna de. Dilancogo tɛ e la. Wallahi e halakira dilancogo tɛ e la. Ala ye halaki de. Ça veut dire que i fan bɛɛ ye wo de ye quoi. Ni kumana jigilatigɛ total. Ni kumana malo. Parce que kunu e de ye anw la kunu k'an ka tiɲɛ fɔ. E de ye anw la kunu ko Bube ye zon ye. Ko IBK ye zon ye. I y'a faamuya b'a la ko Bubu ye zon ye. Diko bɔra k'a b'olu kɛlɛ. I ko non. K'a kana olu kɛlɛ. Rasa. Nka cɛ ne wallahi fo n'i taara faso jɔ kɛ lahara dɛ. Sinon Mali kɔni hali bilakorow tɛ tugu i kɔ. I ka guide ni ka révolutionnaire a fo n'i taara kɛ lahara sinon diɲɛ kɔni tɛ. I bɛ n'i sigi an bɛ bɔ ni dalu ye. Diko ye kuma min fɔ mun ɲininkali tun don. Blende sɔngɔ o ɲininkali tɛ yan. Blende sanna joli. Blende minnu sanna ɲumanw don walima kolonw don. E ma Diko dɛmɛ o don dɛ. A ne nana bi ko Asimi ninnu ko baraji tɔ dafa ko avion ninnu sanna joli. Mɔgɔ bɛ yɛlɛ e la. I ta tɛ faso ko ye. I ta ye mɔgɔ ko de. E ta tɛ faso ko ye. E ta ye bubu ko de. E ta tɛ faso ko ye. E ta ye Faransi dɛmɛli de. Bɛɛ bɛ o dɔn. Le petit con, le plus nul. An b'i bo fasa fɔ lahara. I m'a fɔ ko mɔgɔ bɛ Bamakɔ ko ne y'o ne ka vidéo partage k'u b'o don k'u bɛ plainte déposer kama. I ma fɔ yala fɔlɔ. C'est-à-dire mɔgɔw ko mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ Bamakɔ de ko n'u ye race bala yɛrɛ ka vidéo partage ko plainte bɛ yen dɛ. O bɛ ka mɔgɔ bagabaga sisan Bamakɔ. O bɛ ka mɔgɔw bagabaga. Ko ni mɔgɔ ye ne ka vidéo partage ko plainte bɛ du contre la dɛ. Ko parce que ko ne b'olu fa n'olu baw de nɛni. Wallahi billahi. Sisan o bɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bagabaga. Ko ni mɔgɔ min race bala yɛrɛ ka vidéo partage an bɛ plainte du kama. A b'an faw nɛni, a b'an baw nɛni, a b'an dɔgɔya. E fa ma nɛni, ba ma nɛni. I ka hɔrɔn kolondenya o de bɛ ka f'u ye. Ne balimakɛ, ne balimamuso. Kunu Diko ye kɛlɛ kɛ de. I y'a faamuya bala. An ka wari min dira Bubu ma k'a ka taa kɛlɛkɛ minan san. Kɛlɛkɛ minan ma ye. Diko y'o kɛlɛ de kɛ. A bɔra Diko kama. Diko m'a tɔgɔ fɔ, a ma jamu fɔ. Kunu n'i tun ye Diko dɛmɛ ni kɛlɛ la. Diko ye kuma min fɔ tiɲɛ don. Blende min sanna carton don. Diko n b'i dɛmɛ. Là d'accord n'i nana bi ko Asimi ninnu taara avion san prix min na. A ko k'a prix fɔ. An fana tun b'i dɛmɛ o kɛlɛ la. Mais a bɔra mɔgɔ min da kɔnɔ solution yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la tuguni. Parce que ale mana da don ko o ko la o bɛ tiɲɛ de. Et wa avion yɛrɛ prix o tɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ ye tuguni. Ni n delila ka kɛlɛ jumɛn kɛ n'a wolola hɛrɛ la. A delila ka da don ko jumɛn na n'o ɲɛna. A tɛ yen. Taa yafa ɲini cɛkɔrɔba fɛ. E ma Tayiruba ye depuis a ye yafa ɲini Diko fɛ. E ma y'a donna da la. Tayiruba depuis a ye yafa ɲini Diko fɛ. E ma ye a bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ ye bi. Baara fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ bɛ Tayiruba wele. Parce que a ye baara min kɛ hɔrɔnya don. A y'a fɔ k'a binna Diko kan de k'a tun bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ Diko ma ko nkalon don. Tayiruba ye nin fɔ an bɛɛ ɲɛna. Mais Bubu ka wari de bɛ e kɔnɔ. Wallahi e bɛ sa wuludenya la. E bɛ sa jɔndenya la. E b'i sa cogo la fo ka diɲɛ wuli. Ça veut dire que ni Malien den 100% bɛ yan fɛ. E bɛ t'i kelen de la quoi. Malien denw ça veut dire que ni mɔgɔw bɛ tiɲɛ kɔ waati min na ale bɛ taa nkalon kɔ. Rasa dɛmɛ cogo tɛ e la. Avion sanna joli a ma san joli. I ka paga e tɛ se ka foyi dilan. Hali n'u ye avion wari dun bi. Mɔgɔ minnu bɛ fanga la. Hali n'u ye avion wari suɲa bi. Hali n'u ye sous-facturation kɛ bi. Diko ye jama labɔ Bubu kama cogo min na e tɛ se ka jama labɔ. O b'a yira ko cela veut dire que i bɛ kuma ten dɔrɔn nafa t'a la. Bubu ye blende wari dun. A ma bɛn Diko ma a ye jama labɔ ka Bubu gɛn ka bɔ yen. Ani ninnu ye avion wari cela veut dire que n'o ye sous-facturation kɛ. E ta ye kuma ni dɔrɔn de e bɛ se ka mun kɛ à part kuma e bɛ se ka mun de kɛ. E bɛ se ka mun de kɛ. Ni ne ni ɲamankaden ye den min sɔrɔla Oroze la. Ni ne nin den fɛnnabolo ye waati min na Maliden bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko Sogɛli ye baara min kɔ k'a ɲɛna ko Faransi nakun ma wolo hɛrɛ la k'a wolola tɔɲɔ de la. Ani kafiriden sigilen bɛ Mali la ko ni Faransi taara dɛ olu de bɛ wari di a ma. U ka tasuma don u ka wari dilan machine na.
ni hadamaden ni ko i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i y'a faamuya b'a la ni ko i b'i ka jamana kunna wolo n'i ma sɛgɛn walahi i tɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ sɛgɛn waati de la sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ye an b'a kɔngɔ an bɛ jɛn n'a ye cela veut dire que a ɲani an b'an sigi n'a ye a gɛlɛya an b'an sigi n'a ye n'an bɛ bu de dun an b'a dun n'an bɛ sana de dun an b'a dun mais anw kɔni b'a dɔn k'i t'i tɛgɛ bɔ kafiri bolo abada n'i ma sɛgɛn maliyɛnden bɛɛ b'o dɔn ko banque mondiale bɛ faransi de bolo dɛ olu de ye troisième ye dɛ a donna ta bɔra tan dɛ n'o ye wari tigɛ mali la san kelen wari tigɛlen bɛ mali la an tɛ k'a balo an tɛ ka avion san an tɛ ka ji di fantanw ma minɛnw tɛ ka bila dɔgɔtɔrɔso la ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛna mun de fɔ maliyɛndenw ye bi quoi kuma yɛrɛ t'i da kɔnɔ argument tɛ foyi foyi tɛ yen i nɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ ko k'u bɛ a bɛ caman ko k'a bɛ Asimi dɛmɛ i y'a faamuya b'a la Yaliku y'o taara Sama Bali ko k'a bɛ Asimi dɛmɛ jɔn de bɛ e kɔ bi mɔgɔ minnu b'i kɔ a fanba bɛ sunguruba fatɔ musow lagalagatɔ i ni ça veut dire que olu yɛrɛ tɛ kan kelen fɔ u yɛrɛ dama yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ni ne ye nin si jugu ninnu ye ne dabaliya bɛ ban o filɛ tellement que ni ne ye n sigi ka sɛnɛ lajɛ quoi n bɛ yɛlɛ de quoi o filɛ ne Papa Darame de ka so kɔnɔ cɛkɔrɔba Papa Darame ka so kɔnɔ walayi association fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka kize b'a bolo hali ni kize jɔ wari t'u bolo u taara so dɔ ta luwanse la u b'a kɔnɔ mais ninnu bɛ min san 3 u bɛ cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ u fa fulan olu de kan ka cɛkɔrɔba sɔn bi olu de kan ka cɛkɔrɔba dɛmɛ bi mais olu bɛ cɛkɔrɔba de kɔ la hali bi o tɛ loyer sara o tɛ ji sara o tɛ courant sara mɔgɔ minnu ma ɲɛ u yɛrɛ ye ninnu bɛna mun Mali de jɔ ninnu bɛna mun de dilan Mali ko la walahi ça veut dire que e wolotɔ hali i ba tun k'i bila i kan kan quoi e wolotɔ hali i ba tun k'i bila i kunkolo kan quoi bilahi a ye weleli dabila tan tɛ yen walahi e wolo kɛra Mali ma tɔɲɔ de ye walahi n'i y'a ye den nagasilenni kuma ɲɛnama tɛ bɔ a da kɔnɔ ça veut dire k'a dusukun finnen don hasiriya bolo fo k'a yɛrɛ nɔrɔ bɛɛ tiɲɛ ala ni juguya bolo fo k'a halaki bilahi waati min na maliyɛnden bɛɛ bɛ fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ale b'a kelen na ça veut dire que wallahi ni e ma changer wallahi e tɛ don da la ni e ma yɛlɛma wallahi bilahi e laban i bɛ fini bila sugu la bilahi e ma ye jɔn b'i kɔ hali i muso tigɛlen b'i la hali i muso bilahi a tɛ fɛ k'i ye a ɲɛna hali i denw o tɛ fɛ k'i ye bi i fa yɛrɛ filɛ o yɛrɛ hali kuma nɛgɛ t'i fa la bi i ba kɔnɔ o bɛ kasi la avion sanna joli hali n'o ye Mali budget bɛɛ suɲa bi barika b'e la tuguni yan barika tun b'i la kunun de 2017 i tun bɛ se ka jama labɔ ni kumana a bɛ wolo mun na foyi fantani se t'i ye foyi foyi t'i ye Bubu ye wari dun di ko bɔra a ye jama labɔ Bubu y'a bila bi ne ko an ka kɛ yɛrɛ Asimi ninnu ka Mali wari bɛɛ dun mun se bɛ e ye bi se foyi t'i ye i den ba min bɛ yan i ye nana kɔnɔ da walimuso minnu na Faransi yan olu yɛrɛ filɛ nin hali kuma u tɛ se kuma la n'u y'u ka mobili kɔnɔ u bɛ yɛrɛ de olu bɛ se ka bɔ Mali la ko bɛ se kete dɛ i y'a faamuya b'a la kirikiri masiyɛn bɛ mɔgɔ mun na olu bɛ se k'e dɛmɛ wa a bɛ ca moti ka côté la jɔn b'e bolo bi personne wallahi quoi ne yɛrɛ t'a dɔn somɔgɔ tɛ nin na quoi sinon hali u tun ka nin da kalan quoi hali u tun ka nin gɛn quoi wallahi a bɛ ça veut dire que hali bacili tɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ k'a mɛn diɲɛ kɔnɔ tellement que ne bacili la k'a bɛɛ malo hali ni ça veut dire que hali ni ne y'a fɔ mɔgɔ ye ko n jamu ye bacili o bɛ boli ɲɛ de quoi o bɛ boli quoi tellement que nin ye bacililakaw bɛɛ kuma sulu a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ kun e kumakan bɛɛ bɛ anw bolo yan ni e tun ye hɔrɔn ye e t'a fɔ ko i bɛ k'a ka dɛmɛ ni e tun ye halaladen ye walahi e t'a fɔ ko Bubu ka dɛmɛ ni danga tun tɛ e kɔ walahi e tun t'i da don ninnu dɛmɛli ko la a filɛ ni malo bɛ fan bɛɛ fɛ i lebu bɛ fan bɛɛ fɛ anw yɛrɛ de b'i tɔgɔ bɔ an da kɔnɔ sinon mɔgɔ ça veut dire que hali Bamakɔkaw t'i bo viser wulujugu kafiri mɔgɔ halaki n'i y'a ye tellement que a ta tiɲɛnen don quoi bilahi an k'a lamɛn
Angara Sadjato la main. Voilà, à la mer. Mbalmaken na me. Nina an mago bɛ wari hakɛ min na ka se ka an magoya fɛnw ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko budget n'o ye miliyari 3,000 ni kɔ ye 2,000 ni kɔ kun don Choguel nalen ye 1,000 ni kɔ fara kan aw la an mago bɛ miliyari 600 de ka to juru ta diɲɛ kɔnɔ Choguel yɛrɛ ko k'a ye lettre ci Banque mondiale ni FMI ma k'u kana dunye don an na Banque mondiale Johnny John est actionnaire. États-Unis actionnaire principal Bafloy. Jamana Baflona au Japon. La France est la 3e grande actionnaire de la Banque mondiale. Rasa Mali dombe chogo minabi. France Canada nga wala teganade. Billahu kam ça veut dire qu'au kam Mali bombardé pour la haran jolendo de. Saya do balote Israël bessa. Mali don jolendo bi. France ka deme anga sirata la. Ya famia bala. France ka wori anga sirata ala. Am mago banga jamana de la rasa o de be ka fuyo kwa. Am mago be Mali de la Mali de tambolo o de be ka du tulo den kono. Mali de te depuis coup d'état kera ibeka la France o yuka deme tige. O yuka edi tige. Mali tara lahara de ya. Nimbedi ka sagaw fenge me ka mogo fenge e wa flene soge ne France wole kwa mago be ni deme la e wa ala France tellement que France ni e France deme bra ere de har dugo ta la quoi France o ka chiden ere quoi abe fait kana tellement que ça veut dire que barka banundu seta yituguni abe fait kana mundo mogo kuna ah soge le France wole amago be milliards jolla on s'en fout de milliards Mali be chogo mina bi wallahi on be préférer ka boudou ka sanadu har na be tchentchen de nimi wallahi anjera France ka fe beko parce que Mali jugu folo France do Mali faga baga France do Mali ndung tonyo baga France do amago bo ka mu warla donc do asimi be ka tasa dafo mo muni asimi mago bo ka warla Choguel tirijo Nations Unies na ka tasa dafo to abuye Choguel mago be nunu ka warla Allah non go wallahi kan fo ete ninda tuguni billahi atado abe minfo atado abe minke digla tige total duskasi be ni ka fara beki labanjo ni tun ko rasa be ken ni chugola ni tun ko rasa be ça veut dire que arasa be banta wallahi ne tun te dans la 2017 mugo be se ka here soro ka soro ma senge mugo ni fin ibe se ka here soro ka soro ma senge wa ayi an bɛ sɛgɛn ni sɛgɛn de an b'a pousse fo a dan o b'an sɔn tasa min kɔnɔ o k'a ju sɔrɔ an bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi pa baga t'a la maliyɛnden bɛ jɔlen don bɛɛ bɛ Asimi kɔ wa Asimi t'a bila dɛ bilahi Asimi t'a bila hali CFA min filɛ nin n'a ka di Faransiw u k'a kunu n'a ka di u k'a bloquer wala hali n'an bɛ koloni kisɛ de feere koloni kisɛ ka feere ɲɔgɔn ma ka ɲɔ sa ɲɔgɔn bolo wallahi Mali bɛ tɛmɛ parce que an bɛ sira min kan Ala ta don e bolo ko an bɛ jɔnya de la hali bi e bolo ko an bɛ jɔnya de la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Banque mondiale la a mɔgɔ ba sabanan o ye Faransi de kirisi nin dɛ wa Choguel mago bɛ wari dɔ la dɛ n'an ma Faransi bonya dɛ n'an ma ko to Faransi ta la dɛ n'an ma Faransi to u k'an faga n'an ma Faransi to u ka Mali halaki n'an ma Faransi to u bɛ wari tigɛ an na nka cɛ lafiya ka fisa ni wari ye dɛ ni wari b'i bolo i bananen don marifa bɛ ka ci i la i bɛ wari jɛya bɔ ka taa min ni wari b'i bolo marifa bɛ ka ci i tulo kɔrɔ lafiya tɛ dugu kɔnɔ i ka jamana bɛɛ minɛnen don i la i man kɛnɛ kisɛ bɛ k'i sɔgɔ mun nafa b'o wari la on s'en fout de l'argent sale a mago t'a la Mali budget o b'an bɔ depuis zo ninnu y'a bila an bɛ ka balo n'an ka budget de Mali budget an ka fantan warini an bɛ ka balo ni o de depuis kafiri den subaga den ninnu y'a bila jɔn ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma an tɛ ne ka minɛn bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɛmɛ tun bɛ ka kɛ waati min na u ma se ka baara foyi kɛ mais bi dɛmɛ tɛ ka kɛ malidenw tɛ ka taa tunga yɛrɛ la
dɔgɔtɔrɔso bɛ dilannen don avion naani sanna ça veut dire que bilenniw bɛ ka san sɔrɔdasiw bɛ ka former ça veut dire que baara tacogo ka ɲi total e bɛna mun de fɔ aw ɲɛ tuguni an tɛ segin an kɔfɛ dɛ petit wallahi billahi tɛ segin an kɔfɛ an ye wara ta ku ma n'an y'a bila dɔrɔn a b'an dun an b'o kalama wara an y'a ta ku de ma n'an y'a bila dɔrɔn a b'an dun an t'a bila wulukɛba sigilen bɛ arajoso la faso kumasuluden a denw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko papa c'est même pas la peine de parler comme ça a denw a wolodenw olu bɛ k'a fɔ papa c'est même pas la peine de défendre la France a denw de bɛ ka nin fɔ a ye a wolodenw ko papa k'i bɛ ka faransi défendre bi k'o to olu ma kunna wolo ye hali an minnu filɛ faransi jamana kan anw de bɛ yan an bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan anw bɛ ka ala ta fɔ faransi ye o bɛ k'an sɔn tasa min kɔnɔ k'a ju sɔrɔ o ye papiye min d'a ma o k'a minɛ mais an faso an t'a labila foyi ye an t'a labila wallahi billahi mali bɛ cogo min na asimi jɔra an tun bɛ ka ɲɛmɔgɔ minnu ɲini olu de nana diko jɔra diko ko a ye diko lamɛn dɛ diko jɔra depuis bɛ k'a ka fanga ma bi ko il est temps que maintenant an ka tiɲɛ fɔ faransi asimi duwawuden nankamaden cɛkɔrɔba bonyana asimi bɛ cɛkɔrɔbaw bonya a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw kumakan ta ka baara kɛ n'a ye depuis bɛ k'a ma bin diko ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ asimi tulo la a y'a bɛɛ garder a kunkolo kɔnɔ asimi nana k'a ka makɔrɔn wele k'a tɛ makɔrɔn wele u ye dunu ta ka balan ta ka bo fara ko k'a ka sira tɛ makɔrɔn na an sara de yan an ma sa dɛ asimi bɛ bi a bɛ k'a ka malo gosi a bɛ k'a ka saga ɲimi a bɛ k'a ka sɛ ɲimi sogɛli taara tiɲɛ fɔ k'u kunba sulu u ka hɔrɔnkolondenya k'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna nisɔnzini na faransi fan bɛɛ kɛ bo fara la an sara de yan an ma sa dɛ anw ye mɔgɔ sɔrɔ bi o jɔlen don ko par exemple n'i bɛ faransi n'i ye dɔ f'u ma u b'i ka papiye minɛ walima u b'i bila ka taa mali la non an tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ olu de b'an kunna bi an mago tɛ faransi la bi an mago tɛ faransi la sini anw de bɛ faransi balo ni anw tɛ faransi tɛ balo anw ka gɛribuw de ye faransi ye faransi bɛ balo ni ça veut dire que n'u m'u da turu mɔgɔninfinw joli la u tɛ balo mun de b'u bolo yan mun de bɛ faransi bolo foyi asimi bɛ mali la jɔra pour que ne tɛ jɔ asimi bɛ mali la a jɔra sogɛli jɔra ne fa imam diko o y'a fɔ a mɛnna n ka cɛ bɛɛ bɛ ko n bɛ faransi makɔrɔ n'a ka musokɔrɔba san 50 ni makɔrɔ yɛrɛ ni arasa bɛɛ den modèle sugu kelen de bilahi makɔrɔ arasa ma arasa ye arasa julangolo video min bɛ yan arasa ka porno video min bɛ yan a tun bɛ ka musokɔrɔba min bɔbɔra gosi ka taa musokɔrɔba in lajɛ a si bɛ san joli la wa bɛɛ den modèle kelen ale makɔrɔn finman ale ye makɔrɔn finman de arasa ye makɔrɔn finman de musokɔrɔba min arasa dalen b'a a bolo yen nɔ seri feerela in ka taa lajɛ ni ça veut dire que ne yɛrɛ t'a dɔn nin sɔrɔla min o de la ne b'a fɔ n ka video kɔnɔ k'a sugu ma dɔn quoi sugu ma dɔn mɔgɔ min da sugu ma dɔn e ma ye ani makɔrɔn bɛɛ kelen makɔrɔn muso min fila bolo kana dan k'a gosi dɛ a sen kelen bila fo turefɛ la a tɛ den sɔrɔ wa i tɛ musoko yɛrɛ diya dɔn a la farikolo t'a la bobara t'a la i y'a faamuya b'a la sin t'a la ça veut dire que cɛ kan ka tulonkɛ kɛ ni muso de cɛ kamalenkɔrɔ dafalen denmisɛnnin fitinin i bɛ tulonkɛ kɛ ni muso ye dɛ i b'a sɔrɔ a bobara ka ɲi a sinbara fila jɔlen don denmisɛnnin i bɛ to ka tulonkɛ kɛ mun bɛ makɔrɔn bolo bi mun b'a bolo foyi wa ni nin den arasa den lagasa in bɛɛ de ye kelen ye a bɛɛ kelen makɔrɔ muso bobara hali pati hali nin tɛgɛrɛ ye o den lagasa ninnu ko an k'an faso t'u bolo k'a ci walahi anw bɛ préféré ka sa de walahi anw t'an faso labila mɔgɔ si ye ni sanu b'i bolo sanu tigɛ an na ni wari b'i bolo a tigɛ an na ni e de y'an bila diɲɛ kɔnɔ an ni tigɛ mais mali ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ ye kafiriden ali bacili ka ɲamankanden den min sɔrɔla oroze la waati min na fɔlɔ bɛ basa na ale bɛ ba kuntrɛmɛ la waati min na fɔlɔ bɛ ka faransi kɛlɛ ale bɛ ka faransi defa waati min na petini tɔgɔ kemi seba bɛɛ ka jɛ a ka nationalité kɔ ka afiriki defa ka fa ka dugu defa ni ɲamɔgɔden laban cogo filɛ
fendonbali den laban cogo filɛ kafiri den laban cogo filɛ mɔgɔ nagasile jo halakilen a laban cogo filɛ cɛkɔrɔbaw ka wuli e nɔfɛ faransi cɛkɔrɔbaw ka tugu e kɔ mali la cɛkɔrɔbaw ka tugu e kɔ lahara bɛɛ lajɛlen ka kɛ e fɛ ka da kun jumɛn kan kuma min tun bɛ ka bɔ e da kɔnɔ ko IBK ye sonyani kɛ Bubu ye sonyani kɛ faransi ye mali ci ko kuma min tun bɛ ka bɔ i da kɔnɔ k'i kan ka dɛmɛ i ye tiɲɛ bila mɔgɔ y'i bila tiɲɛ ye ala de ye bin cogo t'a la mɔgɔw ma tugu e kɔ dɔwɛrɛ la a valeur t'i la a daraja t'i la a cɛɲa t'i la a kukala t'i la i y'a faamuya b'a la paga t'i la i ni k'u sigi nɔgɔlen mɔgɔw tuguli ko mun na tiɲɛ parce que tiɲɛ ye ala de n'i y'a bila mɔgɔw b'i bila dɛ nka sajatɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya kɛmɛ o kɛmɛ sigi la 99 o bɛɛ bɛ ka Asimi défend u bɛɛ bɛ ka Mali défend fo i kelen pe hali mɔgɔ minnu b'i kɔ bi i ma video kɛla yɛrɛ tɛ CDR kɔnɔ tuguni jɔn bɛ CDR kɔnɔ min bɛ video kɛ a tɛ yen video kɛla tɛ yen u bɛɛ jigi tigɛra faso jɔ kuma tɛ ka bɔ i da kɔnɔ Sogɛli y'a don ta Sogɛli y'a bɔ ta a ye sonyani kɛ a y'a kɛ ta foroba misi n'a ye foroba ɲɔ dun o kuma bɛ taa fɔ min o kuma bɛ taa fɔ min fɔyɔrɔ tɛ yen anw de t'an ka wari ye anw ko an bɛ Sogɛli fɔ Sogɛli ye kuma min fɔ Nations Unies kɔnɔ o valeur ka bon ka tɛmɛ 1 milliard kan Sogɛli taara Mali kunna wolo min kɛ o valeur ka bon ka tɛmɛ 1 milliard kan ewa hali n'a fɔra ko Sogɛli ka nin wari lasegin walahi bilahi malidenw bɛ cogo min na bi fasoden ɲumanw k'a daminɛ Amérique Faransi Côte d'Ivoire Sénégal Mali kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen o kelen 10 euro bilahi an bɛ Sogɛli ka wari sara fo ka tɛmɛ a kan parce que hɔrɔn don fasoden ɲuman don cɛ don cɛkisɛ don wara don n'ale tɛ minisiri ma deli ka nin fɔ ni tubabuw kumana IBK bɛ bo fara ni tubabuw kumana e jɔn ka photo lajɛ bubu ni bube u ka intérêt kosɔn u taara Mali fɛ a photo tun bɛ n kɔ a bɛ n ka page sanfɛ Mali u ka intérêt kosɔn u taara Mali fɛ bubu ni bube olu ka to fanga la dɔrɔn o mɔgɔ de tɛ yen tuguni o mɔgɔ tɛ yen Macron ko politicien kana minɛ non mais ni ne ye nin Macron jugu sago in lajɛ ko an dabali bɛ ban de Macron ko kana politicien minɛ aw ye Jérôme Kayizaki minɛ yan Jérôme Kayizaki a ma sonyani kɛ dɛ Jérôme Kayizaki ko a ma ka bien parce que Faransi n'i bɛna ta fanga la yan bien fɛn fɛn b'i bolo i b'a déclarer mais Jérôme Kayizaki ka wari tun bɛ Banque mondiale la a ma sɔn ka déclarer wari min tun b'a bolo Français a y'o dɔrɔn de déclarer Jérôme Kayizaki François Hollande ka ministre kɔrɔ o b'aw bolo kaso la bi a ma sonyani kɛ a ma bin mɔgɔw kan ko a ma ka bien dɔrɔn déclarer a y'a minɛ k'a don kaso la yan Malien y'a da don o la a ye Sarkozy minɛ k'a don kaso la Malien ko k'aw kana minɛ mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an faso faga k'an ka jamana ci an bɛ k'o minɛ bi petini bi t'i jɔ k'an kana politiciens minɛ parce que olu tun ye mɔgɔ minnu fabriqué ça veut dire que u ka sigi an kun na olu bɛ ka don kaso la bi u kɔ jɛnina u ɲɛ jɛnina a ko an kana politiciens minɛ ni min falen di ba sinji la t'u bɔ kaso la ni min falen di ba sinji la t'u bɔ kaso la cɛ petini bɛ ɲini ka dan sago dɛ tellement que cɛ tɔgɔ fɔnba ye walahi n ko fɔnba ye cɛ frappé quoi Mali mɔgɔ ɲɛnama hɔrɔn den bɛɛ bɔra bi Zamil Bitar Kader Mayiga i y'a faamuya b'a la fɔnba walahi ninnu ye bunteli da Macron kan hali Asimi yɛrɛ ye lettre sɛbɛn Asimi lettre sɛbɛn ka ca ma ko a k'a dabɔ ça veut dire que Mali ça ala cɛ Mali jɔra ka sɔrɔ i sen t'a la hɔrɔnkolon den kunu i y'a daminɛ cogo min na n'i tun tora ten i tun bɛ kɛ président ye rasa kunu i y'a daminɛ cogo min na i bɛ kama ye Bubu maɲi Karim Keta maɲi n'i tun ma kɛ natabaden ye walahi Asimi filɛ place min na dɛ Maliyɛnw tun b'a fɔ ko e de ka bila ye Asimi tun t'a sɔrɔ hali ni Asimi tun ye yen sɔrɔ Sogɛli bɛ place min na i tun bɛ bila ye n'i tun ma yen fana sɔrɔ cɛ tɔgɔ colonel Njaw filɛ place min na assemblée président i tun bɛ yen sɔrɔ mais bi filɛ radio de la depuis i y'a daminɛ radio so n'a tɛ dɔnkili da la a bɛ dɔn na n'a tɛ dɔn na a bɛ sigɛrɛti min na n'a tɛ sigɛrɛti min na a bɛ sunɔgɔ la wolokojugu den walahi il est temps que maintenant Mali bɛ cogo min na bi komi colonel Njaw ye ci lase bɛɛ ma colonel Njaw a kumana kunu
ko il est temps que maintenant Mali be cogo min na bi politicien u ka politique dabila Mali be cogo min na bi faso denjugu u k'u daminɛ Mali be cogo min na bi maliden bɛɛ ka don da kelen fɛ ni ma sɔn o ma o bɛrɛkɛnɛ b'u bolo dɛ colonel Njawu a kumana kunu a ye ci lase bɛɛ ma diinɛ ɲɛmɔgɔ i sen ka jan i bolo ka jan k'o ka dabila politicien a donna ta a bɔra ta a ko k'o ka dabila a dɛlangolo minnu bɛ français finma minnu bɛ a faransi ye nin kɛ a donna ta a bɔra ta colonel Njawu ci lase dɛ ko nin bɛɛ ka dabila ne b'a dɔn ko rasa bɛ kaso kɔnɔna fɛ bi ka tɛmɛ kɛnɛmala kan a jigi wɔɔrɔ la a jigi tigɛra se t'a ye dabali t'a ye cɛ t'a kɔ muso t'a kɔ maa si t'a fɛ bi ka taa ka hɔrɔnkolon denya kan bɛɛ tigɛra a la a tɛ se ka boli ka taa Sɛnɛgali wari sonyɛnen min b'a bolo a tɛ se ka taa yen a tɛ se ka boli ka na refuser demander yan a bɛ kaso perefere n'o kɛra Bubu tɛ se ka bila baara la tuguni i m'a ka kuma caya kun ye a bɛ kaso kɔnɔna fɛ bi ka tɛmɛ kɛnɛmala kan walayi bilayi argument tɛ yen fasojɔ kan tɛ yen dignité tɛ yen hɔrɔnya foyi foyi tɛ petini na n'aw m'aw k'u ta ka bɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ walahi bilahi ne yɛrɛ bɛ cɛkɔrɔba wele Papa Dramɛ n'a ma sɔn ka ninnu labɔ n ye n kali Ala la n bɛ video sigi a kama yan n bɛ cɛkɔrɔba wele i ye 6 mois fɔlɔ d'u ma k'u ka bɔ i ka so kɔnɔ o ma sɔn ka bɔ i ye 2nan d'u ma k'u ka bɔ o ma sɔn ka bɔ 3nan d'u ma u t'i nɛgɛ k'o ye 40 millions fara ɲɔgɔn kan k'o ye dugukolo san k'u b'a jɔ o ye min fɔ cɛkɔrɔba ye ko dans 3 mois k'o ka kisɛ bɛ ban 3 mois o y'a de fɔ cɛkɔrɔba ye ko cɛkɔrɔba ka sabali i bɛ san bɛ tila video na o bɛ boli ka taa cɛkɔrɔba wele tuguni ka taa nɛgɛn quoi cɛkɔrɔba don o bɛ boli sisan ka wele k'a nɛgɛn o ye 6 mois 4 de di cɛkɔrɔba ma layidu kolon anw minnu filɛ nin se tɛ anw ye anw ko Maliba moyen de 3 mois kisɛ min b'an bolo an ta don o politicien tɛ yen o association tɛ yen o jɛkulu tɛ yen min ka kisɛ t'i bolo hali n'a jɔ wari t'i bolo i bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ ta luwanse la k'a sara nin denkolon ninnu den jugu ninnu den nagasilen ninnu ala ni nin ko bɛ aw bɛ ka haramu de dun ka cɛkɔrɔba tɔnɔ a halala du nɔfɛ a ko k'aw ka bɔ a mago b'a ka yɔrɔ la aw dɛsɛra tellement que ninnu wari min b'u bolo k'u bɛ kisɛ jɔ bilahi ne ka wari b'a la wari min b'u bolo bi o bɛ k'a fɔ ko 40 millions sɔrɔla 30 millions sɔrɔla walahi bilahi suma walahi ne ka wari b'a la ne arasa commande ne musokɔrɔba joli bɛ yan n'u dɛsɛlen don ka wari b'a la o bɛɛ bɔra arasa kɔ o tora n'o wari bɛɛ de k'o bɛ taa o don so la dugukolo fɔlɔ o kɛra dugukolo sonyɛnen ye o ye biriki min gosi ka sipasema min dilan ka forage min sen o bɛɛ tiɲɛna o ye dugukolo ça veut dire que o y'an ka wari min fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ kisɛ jagoya jɔ n'u ma sɔn k'an ka wari ala ye tiɲɛ de ye dɛ walahi bilahi ala ye tiɲɛ de ye o taara dugukolo san k'o y'a san 30 millions o ma kuma u fɛ abada fo taara yɔrɔ jɔ walahi bilahi ko dangaden tɛ lafiya dɛ bilahi arasa ne e ma taa yafa nin du kɔfɛ hali bi kuma bɛ soli ka taa fɛ a lajɛ araye u tora u ka du jɔ araye de la a filɛ so in jɔlen de filɛ ta wulu bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ min na wulu bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ min na o ɲɛfɛla lajɛ a ɲɛ tɛ wala so jɔlen de filɛ araye la bon e n'i fa n'i ba cɛ aw bɛ se ka nin so in aw bɛ se ka ɲu ka taa bila yɔrɔ la yanni aw ka dugukolo sɔrɔ wa ni a ye so in jɔ aw bɛ se k'a ɲu walima a ye kɔlɔn min sen aw bɛ se k'o ɲu wa ka taa bila yɔrɔ la yanni aw ka yɔrɔ sɔrɔ wa o tɛ se ka kɛ tuguni o ye nafolo tiɲɛnen de o ye hakɛ wari min aw kan ka wari min dun aw tɛ k'o de dun wari min kan ka don aw ka kisɛ la ça veut dire que wari ɲuman de tɛ wa hali n'a taara yɔrɔ wɛrɛ sa a bɛ kɛ nin ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ nin ɲɔgɔn ye a y'a lamɛn dɛ a ye jɔ an ka cɛ lamɛn u gɛnna ka bɔ yen n balimaw an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ ɲini na Amadu u bɛ ka yɔrɔ visiter ani Bajaga u bɛ ka taa yɔrɔw la n ko n'u ye aw bɛ yɔrɔ ɲini na cɛkɔrɔba mago b'a ka yɔrɔ la san 3 bɛ yen aw ta k'aw fa n'aw ba kama ka taa yɔrɔ dɔ ta luwanse la hali n'aw tɛ se ka so sɔrɔ Bamakɔ a ye taa kase la
walma kata comment s'appelle Kati walma kata bagunu ne re fa ka ay ta yoro do la ko aka ka fo na ba kama ka bo choro ba ka yoro la is choro ba ila hidu di o ma sankele har ba we yoro ni na har bi o be yoro ni na choro ba mago ba ka dula ni te tonyo liwa ni te bingali wa woro nya be soni ma wa dambe be soni ma choro ba ko ne ma ko se ka ke choro de la ko ken ka boye choro ba mago ba ka dula wa keme par mois sans sabbat. Ça coûte combien de millions? Ça coûte combien de millions? Haramu duno bingal kelaw kala banchu faso den jugu ba ku ma yɛrɛ sutura be mɔgɔ wɛrɛ sutura ba kɔrɔni o ku ma yɛrɛ sutura be mɔgɔ wɛrɛ sutura non c'est wallahi ko c'est pas la peine quoi. An ka cɛkɔrɔba lamɛn ne yɛrɛ fa a ye min fɔ faransi ma pour que vidéo kana janya. Parce que anw b'a dɔn la France a tɔgɔ ka fɔ sa. Oui. N delila k'a fɔ et je le redis encore. Je n'ai pas la myopie politique pour ignorer les relations historiques et stratégiques qui lient le Mali à la France. Non. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas être responsable et ignorer ça. Non. On ne peut pas commenter au vocabulaire. Pour que je communique avec le monde extérieur, je m'exprime en français. C'est une partie de la France qui est à moi. On n'est pas ennemi de la France. Non. Mais que les Français aussi nous respectent. Ils doivent nous respecter. A ye nin kuma fɔ depuis Asimi ma na dɛ. Asimi hakili tora nin kuma ninnu de la. Mɔgɔ mɔgɔ ne nin cɛkɔrɔba in kuma kan ta ka baara kɛ n'a ye barika bɛ don i la i ka laɲini bɛ sabati. Parce que ale filɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn kɛ Ala y'a bɛɛ wolo hɛrɛ la. Nin ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ wolola hɛrɛ la. A ye ko o ko ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ d'a ma. A ye fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala y'a bɛɛ d'a ma. A y'a da don ko o ko la a bɛɛ ɲɛna. Nin cɛkɔrɔba in a ma kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ k'a ma kunkɔrɔta sɔrɔ a tɛ yen. A ma kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ k'a ma sebaaya sɔrɔ a tɛ yen. A ye ko o ko daminɛ Mali kɔnɔ a y'a kɛlɛ kɛ fɔ a dan. A y'a fɔ dɛ ko waati sera Faransi tɔgɔ ka fɔ. Faransi tɔgɔ tɛ ne ka fɔ bi. Kuma fɛn fɛn bɛ bɔ nin cɛkɔrɔba in ta kɔnɔ Ala yɛrɛ tɛ sɔn a ka bin. Ayi Ala b'o kuma lawuli k'a jɔ ka barika don a la mɔgɔw bɛ baara kɛ ne diyagoya parce que Ala mɔgɔ don tiɲɛtigi don danbetigi don. A ye nin kuma fɔ depuis Asimi ma na dɛ depuis mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko sɔrɔdasiw bɛ bɔ ka coup d'état kɛ M5 bɔ waati ko jahadu fɛn fɛn bɛ problème fɛn fɛn bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan ko Faransi don ko waati dɔ sera an k'u tɔgɔ fɔ ko Mali problème ko c'est la France. Ni an fa y'a fɔ an bɛ siran k'o fɔ ko n'i y'a fɔ k'i bɛ Faransi k'o bɛ dumuni tigɛ la o kana dumuni tigɛ na dɛ o k'an bugubugu fɔ jahanama kɔnɔ n bɛ tila ka bɔ. Imam Dicko a kumakan Ala t'a labila a kumakan walahi bilahi Ala ça veut dire que Dicko ye fɛn fɛn fɔ a tiɲɛ bɛɛ y'a ye a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a tiɲɛ bɛɛ y'a ye. Depuis Dicko ye nin kuma ninnu fɔ dangaden bɔra Dicko kɛlɛli kama depuis Dicko ye bubu ninnu kɛlɛ a bɔra Dicko de ko n ka bubu dɛmɛ dɛ ale de y'a fɔ n ye dɛ a ma ci bila n ma dɛ kalabanci den bɛ t'i sigi kuma min yɛrɛ bɛ k'ale ma lebu ye e de ko anw ma ko bubu ma ɲi ni Dicko k'i ka dɛmɛ i t'a fɔ ko n t'a dɛmɛ ko ne y'a fɔ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna ko bubu ye zon de ni n taara bubu dɛmɛ mɔgɔninfinw bɛ n'a fɔ ko ko n kɛra zon dɛmɛbaga ye Dicko n tɛ se bi n tɛ se sini. Ani Kawujimi den lankolon fila Kawujimi de taara nɛgɛ ko Dicko k'u ka bubu dɛmɛ u ka intérêt nɔfɛ Kawujimi de taara nɛgɛ dangaden fila ka taa hɔrɔnya duloki ta ka don e la k'a sɔrɔ e tɛ hɔrɔn ye n'a sigira Ala kana da to n na hɔrɔnya kɛlɛ kan ni ye hɔrɔn de ye dɛ Tanti Kɔrɔtumu den dɛ Bacili den jaa ɲɔgɔn nata ba den tɛ yen Kawujimi de taara nɛgɛ ko Dicko de ko Dicko de y'a fɔ ale ko ka bubu dɛmɛ or que c'est faux, c'est archi faux. C'est faux, c'est archi faux. Hali an k'a kɛ Dicko k'a fɔ e ye
E m'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna ko a man ɲi wa? Ni e tun ye halala den de, ni e tun ye Thomas Sankara de, bilahi a tun tɛ sɔn ka Zon dɛmɛ. Mais e ko jɛnina, e ɲa jɛnina. Den langolo, bilahi hali an ka Faransi lamɛn. Faransi bɛ min na Mali la, an ka Faransi lamɛn. D'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Donc il fallait dialoguer avec eux. Les forces spéciales ne se sont pas contentées de dialoguer avec le MNLA. Et non, au Mali, nous avons rencontré un combattant MNLA, il est Touareg, originaire de Gao, et il a été enrôlé par les djihadistes quand ceux-ci ont pris la ville de Gao, puis il a changé de camp, il s'est allié au MNLA. Et il vous a raconté des choses qui ne figurent pas dans l'histoire officielle. Fin janvier 2013, quand les forces spéciales entrent à Kidal, ce combattant MNLA va proposer ses services aux forces spéciales, et ils acceptent. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Moi, je suis un guide. Je suis avec le capitaine Eric là, il fait partie des forces. Chaque jour, on me paye 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? Eric. C'est l'armée française? C'est l'armée française ouais, qui me paye. Barabanapeu, jihadistes devaient faire Foko français, armée Nyamoro, au début, il sera 25 000 par jour. Barabana, français ou Norolendo. Moro Mounimbe Kou de Madonna Tabora Tabe Manamanaka. Jihadistes de Fleka Fo, à Congolo Melekele. Français de Bokolou sera au Kamalion Fa. Français de Bokolou sera. Français ou armée Nyamoro de Bokolou sera au Kamalion Fa. Ou à Malion Tseka do Kidal. Moro Morobe Français demain. Billahi kafiri. Moro Morobe ka Français demain. Wallahi billahi faso ma jugudu. Faso den jugudu. Moro Morobe ka Français demain. Ini Malien te nyona de ini ala de be nyona. Parce que bi Malien do nye tinya yo be ka tinya défend. Ou fara bara ou tono bara. Moro min bina Mali kan jagoya o de Français. Ko banga jamana mina ana. Ni moro do sur la Mali kono ko be Français demain. Et ni Maliens te nyona de ini ala de be nyona yo be lebu i kobo bo fiala billahi. Mais au bla ya vidéo jena
ni ala sɔnna sini an bɛ na parce que kunu réseau tun tɛ yen kunu o tun ye whatsapp ni facebook bɛɛ tigɛ mais alhamdulillah ça va ni ala sɔnna sini an bɛ na an faso bɛ cogo min na wallahi an b'a défend monsieur Fɔnba k'i fo k'i waleɲuman dɔn Ben de Servo n ka foli b'i ye i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Asimi Koyita an ka foli b'i ye Sogɛl Kokala Mayiga i ye wara ta k'u ma kana bila dɛ Sori Fofana an ka foli b'i ye i ye wara ta k'u ma kana bila dɛ n'i y'a bila o b'i dun subagaw don kana bila dɛ an b'i kɔ Madamu tungara balimaya ngagabu balimaya damagabe kelema sindi damagabe tena muso gabe kelema baranyago damagabe meni faunya na biga fau kofe asini gama bena maya iwati Voilà, an bɛ aw bila nin ye solo tamani de ye ni kɔɲɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo walima ni denkundi b'i bolo walima ni mariage b'i bolo a bɛ se ka solo tamani wele ni mɔgɔ mago b'a ka téléphone numéro la i bɛ n contacter n bɛ tila k'a ka téléphone numéro d'i ma a kan ka di et puis fasoden ɲuman don an bɛ liti fɛn fɛn na solo tamani b'a bɛɛ la an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na solo tamani bɛ an nɔfɛ hɔrɔn don halaladen don danbetigiden don nin ni Sidiki Jabate ninnu tɛ kelen ye dɛ nin ni Iba Wade ninnu tɛ kelen ye dɛ nin ni comment s'appelle kilaba ninnu tɛ kelen ye dɛ caatiri bɔla comédien halakilen ni jugu sago ninnu waati min na Alpha Blondy bɛ ka diɲɛ bɛɛ défend ka farafinna défend waati min na solo tamani bɛ ka diɲɛ bɛɛ défend ka farafinna défend
Iba wan a y'a dɔn ko IBK ka 5 ans ma wolo hɛrɛ la a taara wari minɛ ka maliyɛnw faga waati min na Sidiki Jabate y'a dɔn IBK ka 5 ans k'a ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la malidenw bɛ ka sa a taara wari minɛ ka maliyɛndenw faga Sidiki Jabate o tɛ lafiya fo ka diɲɛ dugukolo meleke waati min na Nayini Jabate ɲa kelennin faru kelennin a y'a dɔn ko maliyɛndenw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Ogosago bɛ ka ci Munduru bɛ ka ci Jurɔ bɛ ka ci faso nafolo bɛ ka suɲɛ ɲa kelennin faru kelen den a taara wari minɛ i y'a faamuya b'a la o bolo yen nɔ dulɔmina den ko mun yɛrɛ a tɔgɔ yɛrɛ dulɔmina den a n'a bobara jalen den a tɔgɔ petinin tɔgɔ ko mun yɛrɛ wara gaspi o dulɔmina den marakadenw bɛɛ lajɛlen ka jaga faso kumasulu den waati min na an fa Solo Tamani bɛ ka video kɛ ko IBK zon Karim Keta zon k'a b'u bɛɛ fan ci o waati nin den barikabannen den ninnu bɛ IBK kɔ faso avion kɔnɔ n'u tɛ Murutani u bɛ Kayi n'o tɛ Kayi u bɛ yan fɛ ka fantanw joli ka o min ka fantanw faga k'an ka jamana ci ko aw ka hɛrɛ sɔrɔ ka wari minɛ ka sow jɔ ka entreprises créer wala aw bɛɛ laban bɛ saraka deli yan parce que ala ko n'i bɛ tiɲɛ kan k'a b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon kan k'a b'i lebu Sidiki Jabate a bɛ i ma ye Sidiki Jabate taara kaso la Sidiki Jabate ma taa kaso la Petit Gimba a n'a dakolon den a ma taa kaso la an bɛɛ ɲɛna a talibi dulɔ min na mɔgɔ min bɛ dulɔ min f'a bɛ bo kɛ a muso de bɛ sigi a ka couche changer a ka salon kɔnɔ comment ça s'appelle wara talibi mo yɛrɛ ko mun ye gaspi wara gaspi ale bɛ dulɔ min de f'a bɛ bo k'a ka kulusi kɔnɔ a muso de bɛ sigi k'a ka couche changer i y'a faamuya b'a la a ɲa kelennin o tɛ yeli kɛ fo ni mɔgɔ de y'a tɛgɛ minɛ Nayini Jabate nin hɔrɔnkolon den ninnu waati min na IBK da birilen b'an joli la olu de tun bɛ IBK ko k'a ta bila kilaba wotoro falen o jugu sago den baraba in kilaba julankolon filɛ an bolo a jɔlen Ameriki baliko na ye ale ye fali de ye quoi hakili tɛ ale la mɔgɔ min julankolon bɛ tagama kare kɔnɔ ani faliden baganden Segu Tunkara i y'a faamuya b'a la baba bon komi n ko olu Segu Tunkara ninnu ye sira minɛ n b'olu to yen baba ninnu olu ye sira minɛ walahi mɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye IBK dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ IBK ka san 5 ma wolo hɛrɛ la maliyɛndenw ma lafiya a ma hɛrɛ sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ ko e kelen ka intérêt kosɔn ka IBK dɛmɛ 2018 walahi ala b'a bɛɛ lebu Sidiki taara kaso la i y'a faamuya b'a la Petit Gimba taara kaso la kilaba filɛ nin sa u ka catiri yɛrɛ tɛ mase tuguni mɔgɔ yɛrɛ tɛ kilaba lajɛ a bɛ tilen ka mɔgɔw bugɔ mɔgɔ mago t'a la a bɛ tilen ka bo ci mɔgɔw t'a lamɛn kilaba i y'a faamuya b'a la Petit Gimba filɛ nin comme yɛlɛbugu yɛrɛ o t'a la tuguni yɛlɛbugu o t'a bila la Sidiki Jabate filɛ taga yɔrɔ t'o la tuguni ni Côte d'Ivoire tɛ Sidiki Jabate ale mana wuli Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ale kɔni Sidiki Jabate yɛrɛ taga yɔrɔ foyi t'o la diɲɛ kɔnɔ tuguni ni Côte d'Ivoire tɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ si Côte d'Ivoire a ɲa kelennin o kɛra produit munna de sisan ɲa kelennin comment ça s'appelle Nayini Jabate o kɛra produit munna de sisan o tɛ labanko juguya ye ani sarakaden wololen ninnu waati min na Solo Tamani bɛ ka a cɛsiri k'an faso defa ni hɔrɔnkolonden ninnu waati min na Alifa Bulondi Tikenja u jɔlen bɛ ka tiɲɛ fɔ ani Takana Zayon Guinée ka Rasmani Guinée ka Rastai Takana Zayon olu bɛ ka Afiriki bɛɛ defa Salifou Keita o bɛ ka tiɲɛ fɔ waati min na nin fɛnma yɛlɛma ninnu o ye IBK dɛmɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn sara nafolo fɛn fɛn suyana maliyɛnden ni fɛn fɛn bɔnɛna dugu fɛn fɛn jɛnina i y'a faamuya b'a la tiɲɛni fɛn fɛn kɛra Mali la IBK kɛlen tɛ dɛ aw bɛɛ b'aw niyɔrɔ sɔrɔ lahara jɔn don n'o ma kɛ aw k'a fɔ a ma ko tuɲamɔgɔden talibe y'a fɔ yan dɛ k'u y'a dɔn k'a fɔ IBK ma baara kɛ mɛ k'o ye wari minɛ élection na ka fantanw janfa k'u faso janfa ka mɔgɔw faga nafolo nɔfɛ o tɔ bɛ aw yɛrɛ walahi aw b'a a tɛ lakali de aw b'a ye de an ka denw faralen ɲɔgɔn kan Mali jɔ sentiment tɛ yen